हेलो गाइज गुड मॉर्निंग की खबर आशा करो सकलोरे ভাল तो आमारो ভাল ভাল बेया मजत की करिम न तो आपनलोकर की डिउटी মোক कमेंट कर जनाओसन तो मोर की डिउटी मैं आपनलोকক देखाम रातिपुवा गधूली मोर डिउटी देखाइছো रब आपनलोকক दे आमार डिउटी चोना ए आमार डिउटी नहीं चिकू बोलो हाय हाय one কৰি দিয়া নাই ইধৰ নাই বাবলি গিতে কৰি দিছোন কৰি দিয়া Oh, oh my God. Oh, नहीं, 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 इसे 1.5 বছৰ আইতো হৈছে হাত মহিয়া দেখো ইয়াৰ ৰূপপাচা আৰু ইটো কেনেকে বহি আছে অনে চিকু ডান্স কৰ হ্যাঁ তো চিকু কৰো ৰাজস্থানী ভাষা শ্যামাইনি কৰো আসামিজ ডান্স Anne, हाँ, करे Anne. किस को ये ड्यूटी पसंद है कमेंट करके जरूर बताना मेरे जैसे ड्यूटी चुप शाम एक काम ड्यूटी इज माय लाइफ बेटा Anne petition one video one duty gunnu ka one mi phonor usara jabo bichari ase aru mobile uthabole jabo de mobile uthabo goise mobile to kan dekhi jone baru poali rakha kori boli kar bhal lage comment kori janabo de amar logot Mara gunnu aru Simonu logot thaki bahut bhal lage imon utpanno hoy imon गुजु কি হাঁহি না বেটা বাপরে বাপ ইমান জোরে চিঞৰিছা তুমি দিনা না লাগে চিকু को क्या हो गया तो इधर घूम चिकू घुमा इधर हां अरे নামাৰিবা ভয় কৰে তোমাক এটা 1.5 বছৰীয়া আৰু এটা 6 মাহ 7 মাহ मतलब 8 মাহ ৰানিং দেখা কেনে গটপা তাৰ ভয়ত এজনী পিছৰে ইফালে ঘূৰি গৈছে ইয়েলে পগা কচু লৰাৰ জাততে কচু কি কোৱা লৰাৰ জাততে কচু ছোৱালী মানুহ লাহেকে থাকে বাই বাই